Pripremila sam 2 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću od peteljke i semena. Ovako zasečemo gornji deo i očistimo unutra. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paprike. I očišćene paprike ređam na pleh od revne obložen papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu revnu na 250 stepeni da se peku 20 minuta. I paprike podižem gore, bliže gornjim grejačima. Ovako izgledaju paprike nakon pečenja 20 minuta i okrećem ih sada na drugu stranu. I paprike odnosim u revnu, bliže gornjim grejačima, da se peku još 10 minuta. I evo, paprike su pečene i sada ih stavljam u šerpu. I paprike poklapam i ostavljam da se ovako postepeno ohlade i potpare da možemo lakše da ih očistimo. I evo, paprike su se prohladile i lepo potparile i sada ćemo ih oljuštiti. Evo ovako. I tako ćemo oljuštiti sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. I tako ćemo iseći sve paprike. I sečenu papriku prebacit ću u činiju. Isekla sam papriku i sada ću jednu glavicu belog luka iseckati na listiće. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U papriku dodajem beli luk, peršun, 100 ml maslinovog ulja, 100 ml 9% sirćeta, dodat ću jednu kašičicu soli, pa ću sve promešati. I ovako pripremljenu salatu sipam u tegle. Tako ćemo napuniti i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. Vodu sipam do visine poklopca, stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 35 minuta.
I evo, pasterizacija je završena i izvadit ću tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 3 kg paprika i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljke i semena. Tako, i tako ćemo odraditi sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću pripremiti preliv. U šerpu sipam 2 litre vode. Dodajem 400 ml 9% sirćeta, 250 ml ulja, 125 g šećera, 125 g soli, 2 lovorova lista i 10 g bibera u zrnu. Promešat ću i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, isackat ću 500 g očišćene šargarepe. Nakon šargarepe, isackat ću 2 glavice belog luka. Nakon belog luka, isackat ću 2 veze svežeg peršuna. Preliv je proključao i spuštamo paprike da se bare. Potopit ću paprike ovako sa kašikom da potonu u preliv. Sada se preliv malo ohladio, sačekat ćemo da proključa i barit ćemo paprike 1 minut. Od ovog momenta barite papriku samo 1 minut. Želimo samo da paprika omekša, da možemo lakše da je slažemo u tegle. I nakon 1 minuta barenja, vadimo paprike u jednu veću vanglicu. I evo kako treba da izgleda paprika kada je omekšala. Paprika se prohladila i sad ćemo je slagati u tegle. Vidite kako je fino omekšala. Ovako pritisnete i onda odozgo idemo belog luka, peršuna, šargarepe, pa opet papriku. Dodajemo opet beli luk, peršun i šargarepu. I ovako napunite sve tegle. Napunit ću tegle sa prelivom u kojem smo barili papriku. I tako ćemo napuniti sve tegle. Prebrisat ću vrh tegle.
i zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu i pasterizovat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 2,5 kg paprike i prvo što radim, čistim od peteljke i semena. Evo ovako. I tako ću očistiti svu papriku. Očistila sam papriku i zatim ću iseckati na listiće 2 glavice belog luka. Nakon belog luka iseckat ću i 1 vezu svežeg peršuna. Sjedinit ću sve sastojke, u činicu dodajem 10 g bibera u zrnu. Dodajem 50 g soli, 100 g šećera, peršun, beli luk, 200 ml 9% sirćeta i sve ću to promešati. Mešajte dok se ne istopi so i šećer. Šećer i so se istopio i ovdje sam pripremila 500 g šargarepe isečene na kolutiće. Paprike krećemo da punimo sa smesom. Uzimamo 1 supenu kašiku, sipamo u papriku i papriku ređamo u ovako dublju 1 posudu. I tako ćemo odraditi sve paprike. Posut ću šargarepu preko paprika. Nastavimo da punimo papriku sa smesom. Stavljamo odozgo, ređamo i tako ćemo odraditi dok ne završimo sve sa paprikom i sa šargarepom. I evo, poređala sam red paprike i red šargarepe i ostatak smese preliću preko paprika i šargarepe. Sada na paprike stavite tanjir. Odozgo pritisnite sa balonom vode i ostavite ovako da odstoji preko noći. I evo, paprike su ostojale preko noći. Sada ću skloniti ovaj balon sa vodom i skloniti tanjir. I evo, pogledajte kako izgledaju paprike. Kako su se fino ispeglale. Zato se i zovu peglane paprike. Vidite koliko su tečnosti pustile. I sad ćemo ih ređati u tegle. Uzimamo papriku i ređamo u teglu. Ovako je poslužite i pritisnete dole na dno. I tako svaku papriku i pritiskate između. Poređate malo šargarepe, pa opet papriku. I tako dok ne napunimo teglu.
I ovako napunite sve tegle. Tečnost koju je pustila paprika sipat ću u tegle. U svaku pomalo. Ako negde zafali tečnosti, sipajte vode. Evo ovako da prekrije papriku. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim pokrpcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!